Ndago obio woni se fifu mi sin fabosa me kara go do e bukono kede no tugbe ayigbe to ma hon perupo sin boy kan patalokoli maison kede no mi o fabosa radio won do hoton oyin bolu oyin boy oyin boche odogbe nu da che si je ka da me rabitan dogbe ni sudan ni kudu ohunzo ni kudu tozo semi ton tam dona pro ko da gbera fo ni be da dojire kan dogbe nu bukono chira pa sale bi or fasen e bukono chira gan dogbe nu toro mi to sunu kon ko dogbe nu mi pi woro mi ni kudu toro me mi do nde mo wa jojo do wa toro mi egbe tatagbe lo aboku isun sin asatan we go gbe do eja inu to vi to si sunu kon po kan ko do bene to me yo ya kan pa sayo mi amo o pe tu mi la tu da mi kan ro gbe tu mi la gbe kwerupo tula kwerupo o me ro pe tu mi la gbe no tun pe mo kan tun kini bleye me fara no bleye me na supo ye bleye me na supo ne nte ko no wi mo bleye me asi ogbeto lo kokoro na afuta me o ko mere o sin bo ibo tiji I think ba mere o ton atun kan do I think ba ye kun fo lo ka gbon godo bo so isa agbon godo bo do boreji agbon godo bo bla me petan fado me do wala mo ko kun me ni jodo e me mo awon e na do me do fo no gbe me but awovi e ma ye ton awon e na ibe afuta me kengenu me do ton e gba kwitan akaso won ko rupo to mo je me bolole e ga hun ni afi mi pa che fi e ne do kon hore akodo tu akatu no nde bodo kudo bele do kon awu e me le so me tun a e ne bodo nu me tofi de ando bondi o no video ando bondi o suna do bona sidon yon na do bona suton abla suton gbe ma na e o me ni o kuna tali o atako na tafoto po no amebe nu po we ele e wa ho egbe ma do go nu sun devo fa pero yon de do wala ni jodo e mai mo a ya ku fonu ele ayon boda suan da ai fa we di pa ti queen tuta din kan bo no mele si na pada ba ku igba so igba lafia wa tu de wa teme o ana sa foton fa do se de no ana hodo fa gbe ana jodo eyan ku atun gan mi gudo me sina no fo o boka jasi don yo ajewa lo gbe sanji bodo khoton defo do nu asuto yi fa gbedo mele wa lo mo ko hun eni jodo petum la do mo ene mele maro asuwe nyonde ma asuwe bo san wa lo so alo do kudunu asuto o nyonda che ne a nyondo a che ne a na che ne nyonu a eblo apanu ya de meyo si agban bi wi wona pen fi ji le ibonu kan yi fi le tan na je tagbanji wi yonu wi zo mo ne sunu asito yo e da sito yo epe o ya pado difu ba wa do e so I had one bodo bruna so I had one endo e do fine wa na nya ho e be ayi tubo ana iba de so do fine a ene gbelo medicine gbe sise wa gbe menu no tuwe zonbo eja fale gbe o e ma mo te fi gbo kipo a o e mo le fa yo tuwo ne lo o te fi gbo kipo pa me kan fa ton eyin bo ka san fa mo fa re ni so bla be se gbe ni o eja wa no mi don ya mo te gbo kipo to wa no mi don ko no wo di ga pere ene gbe tu mi la do mo akobala pe to we o tapalati anavun we tapalati ipedo bonwe o tapalati anavun we tapogri eta vidi ene o no ko do turo ko me igbenado sanaku kamezo mi kono wa ene I think ba ai kweton famille ton hento wi kwevi amoto na botna I think ba kweton e lo ka no me be sa ana no me be na sa effect pe tumu na le lo e do fiche chantaro fine medebu lo wa lo mo ko don ni jodo ene me to su ko kaka le yo me de to su ko kan le yo mi ba to su kaka bo isi to lo o pe tumu la me
énormément à l'afia. Bon, autant d'eau, au pétou la main. Négocier frère, bois à quoi dire, mais vraiment, tout pain l'élo, quand beton qu'on a fait, koguduka, tokanwe a dit qu'on a fait cadeau, tout à mis quand tout pain l'élo, tout pain, chimé, mais tout pain l'élo, en moment de faire liaison au doigt, et tout pain, où est tout pain l'élo, tout pain l'élo, les monolodos fipeta, yama tout pain l'élo, pas tout que si, homesi, ou à Kogui. Bodu da kume o jika da kume o efe me tu pen le na yo efe gbidi ro mo awe ya doji a ene ko me so na pasin popo tinjan do o tu pen le lo me ko me so ena pasin popo tinjan do o tu pen le lo me ko me sin e wa hun ni kankan bo pa ene o minamo o fifi teru o fame toko suko we e ka kendo to e kendo toko suko o du nu ko to ja igbe gbetu me la yo e lo e kendo toko suko bo kendo iyemenu wiwa nyon ton nyon na wa yemena sudan ma ba sun le vo to me bo sun na tu amadu nyon le gbe me kaka bonani o matin to panagra bukole panagra ina tia ina jekria tu pele lo eto ke si homesi wa hon mi kan bo pa atoko gbegbe ko le so jiro mo ko kan lo ka tru bi hu ko ya ta do me o mi ko ha ma ji o le me ne mi mo na ya to no we o sun o kisun ki ya tano jena jifibela ntokunu e mechile mi mese e biebo akwe megbe e biebo akwe dia meta sin ka kan igmosin wi me ya tono boye mo khonu ya tono yo viene ya jio eto viene to na hoso un atun adogo na moyo viene na jare to na hoso un atun boka tubi hui ko ya tado mo je mi ko han pere po mi gun ja wo mo gbe o lo aba ya do ya jinu wi ne lo aba ufe obi huido konu huide ne o pegbe agboro yo en seto gande be na kan gbe ne gbe seto ma ka gande be na ku e ade seto ka gande be wonu agando atogo ne atu ko ya tadu me o no hui bo so ko bo sa kringo bo wa pegbe mi de atogo ne bo ka gbe yo no so ko bo sa kringo bo wa do so mi mana se ko to aji do vie mbo aji vie ma una kendo do ko to me yo ani ndo ko do ko to me mais c'est qui faut porter mes cœurs mes routeurs mais tatou mes cœurs mes routeurs mais ma ou na peut-être quand de côté me bona il y a de côté me bona ni don et tu me dis me ko ja ouvert de mon gbo lo de honeyo mes routeurs mais non e ko ruzu akuna gbo to se kwito no bon no ni na kan ti bi gbe so fa gbedo me lo ni mo ko won e ma so bro de o fa gbe do nu meton bi kuwe e no kan gbe lo so amo ho ba yemi gun si kan ho o le sunubu e do ho mi de mi gun tun o ani utu aka do pie gon yuwe yo amaka no pie kere gon o sunza eme ado won bo sun won ba ya agosi pie gon igbe yo so so ai chaki gon asaton gbe yo ai o simon gon asaton gbe yo ai o alfred gon bo ipol gon bo ipolen gon hoton yo adonu pie ko mi no chaki do ko mi no paul do mi ko mi no tian aso to me do ho nu ya e je ko to ne apon kaka adomina de o ma de o ti adibo ni na nu pon me nu e aji adio aje ho me do sun de ya do bi ba yele bi ko yin ho ba ko hu we do fi do ko ge we on la che bodu na no bo aka gbe bo besin kwautu bo adonu mali bloka bo hoto ado de jemi ade bode yo won adonu we na do tagbanu emi so mi ano jidian ni gosi fine yo mi wayi o ajiji yo mi emo lo so afra ti khato mi donda fra me atieno sa fra bu no fe alimo kono sa fra bu no fe
yo de casa frao e kan kunu yo no yemenu wa mo fa dogesi me yemenu wa dogesi nuna do asuno khosa logo na do sun khoto le fuma do kontan to mana so mi no kunyo me gon do kanjiu aso mi no gon do me gon kanjiu mene si no gbado fuman me yon no do ne do le agale gbe ko ne buka le bo no ton to bi agbere na gbere je de family ya dion ya biavo ene to ko sa kidigba hun e pasin gbodo lo so fraude ji o down pasin gbodo ji e do to kuno tena panu pe walawo ene me to vi le me ba to mi ton we go mana mo tanda mo to vi o en sun de vo no doko bo en se jin sun de vo a e ko le je mo fe o mi na tek mo mana ba to mi ton we go bo na mo bo yo na fa won do e na fa ene do lo su aflame ano pon mi le o fo ano pon mi Khaimadu zetre ano pon mi le ajode we unja Khaimadu zetre e la tingba se bono se bo zetre no se kwale do chai mechele kamezo mi no wa egbe ton mi na di bla so lo fine o mo fa do le yo mi kenkan bo se hun mi no wa deji eno o dagbenu mi bu ko no kedi no tugbe ayi pe to ma kon kulupo no po ikon tache kedi no o ma je tugbe si apati ni pata me bo mena cambio mena ya lo kanche 97 42 44 10 na so yo numero na so egbe ton do funa ma do asan kagbe Tula sa